ये तमिलनाडु हो कि से झारखंड हो दि बेस्ट मुझे स्टामिना भी जानी सारे एमाने दि बेस्ट कहीं ना एमाने यही क्लाइमेट रे जन्म हेले यही क्लाइमेट रे बुलिबे कि लड़ाई आपण करनु जहाँ करनु कि जो पैकेज रे मगै दउछन दी दिन बाय ट्रेन आसुची तापर आपण जानिछन से गंजार कोन असुविधा लागी से कुकुडार कोन हिची ना टिके ध्यान दिंतु सी टे सुना नगे दउछन पक्षीटा टेकी देखौछन देखो गोल्डन कलर आपण मान पारे पैसा अछि एवं घरे बसिकी पळे आसिला एवं मोबाइल भी बढ़िया कथबार्ता होउछन जे आज मो गंजा आसीबो ट्रेन ने भारी खुशी कथा कि निजे आसी निजे फार्म रे देखिकी गंजार भल स्टामिना किए के दौड़ी किए के चालाक अच्छी से देखिकी नेले आपण मैंने उपकृत हे कि भल आ ये सब जिन नुह ऑनलाइन रे ये सब गहम तक भिजा है डेली दिया हूँ चेष्टा आम करुचु पालटा प्रतिदिन पलटेवाई भूई न खातु भूई गले गले से गोड़ी पथर देह को जीव दी दिन भाया भिजा होता गहमटा बर्तमान टे गजा हो जहाँफल स्वास्थ्य भल रहा दिन में यहीटा फास्ट खाई सारा सका थे खाई सारापर ये बहुत प्राकृतिक जिन मिलूँ जमी है पोकजोक मिलुं उई हूँ गथर पत्र पड़ी से सामान यहाँ से मैंने वन से ना खाइले सांगे सांगे मेडिसिन पानी पीदेवे तापर सी आए पाखा कौट रही सब बाड़ी टाँग आंब गछ मूल से गछ मूल सब कि पाचेरी पाखर जो टिके कौन पोकजोक देखिले सांगे सांगे से चलेदेवे माने ये गहम कि धान कि चाउल उपर एते निर्भर नुहति आमे तो दाना बेसी पकाउनु आमे आज हाणी देछु किसी गछ सब प्रति सप्ताह हाणुचु आणला पड़े से जो डाल पत्र पड़ुची से बहुत गुड़े उई होउछन उई से माने खाउछन तंबू दीटा करूँ जोड़े आप देखुवे आदिवासी मान पाखे सब गाँ पाखे करती विभिन्न प्रकार क्लब भाया सी एटी जो अधिक वर्षा है घर भर समस्ते न पशिले किसी बड़ कुकुड़ा पशि जाऊँ छोट कुकुड़ा मैंने डरी जाऊँगी पार्शियालिटी सेल्टर मिल जाऊँगी दीटा ये कराई बाउंश भी रखाई जहाँफल से पेटे खाई सारापर पुणी सी भाड़ी बसवे कि कौन बड़ जंतु आसला आटाक करने से या उपरକୁ पड़ौं तो आसुनी बेले बेले ए 2 वर्ष भितर 2 थर आसी आबे आम धीरे धीरे यही कुकुड़ा बिकिकी कुकुड़ा पैसा आम 4टा केज कर 4टा केज है आम चॉइस कलु ये गछ मूल रखापी ना खरा दिन आसिले जो सागवान गछर पत्र सब झड़ तेणु यही पत्र झड़गले टेम्परेचर बढ़ी रही पारे तेणु गछ मूल आम रखीचु एबे नुआ को आम एबे करिबु ताकू जे जीए 6टा फीमेल बार्ड सहित गोटे भल मेल बार्ड रखीचु एमती मिक्स यही एरिया टाक आम 4 पार्ट करदेबु समस्त दीदी गुंठू करी जाल देकी से 6टा प्लस 6टा मेल ना 6टा फीमेल आ गोटे मेल बार्ड रखिकी एमती आम 4 भाग डिवाइड करूँ गोटे आ गोटे केज रखू जो कौन सी गोटे कुकुड़ा भितर रोग पड़गला कि भल मंद है आम आनी अलग रखिपर मझे बड़ बड़ टायर भी रखीचु आम जोड़ा कि से टायर उपर से भी संध्या हल्का सूर्य अस्त हवा समय से बस बहुत आनंद लाभ कर किसी गछ उपर चढ़ी भी खेलुं छोट छोट चिया मान आरंभ अधिक दायित्व रखा पड़ता यहाँ डेली सफा हम सफा है पुणी ये छड़ा हम सका यही घंटाटा बहुत इम्पोर्टाट ये थे करदे सेपरेट करदेला घर आनी सारापर से आराम दिन टाँग कटिज पुणी सन्ध्या थे गोटे घंटा लगुच जिन बाहरी नहीं है यहाँ मेन से देखिए बेसी
କରିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ଗଞ୍ଜା, ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ରଖିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜା, ଇଏ ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟରେ ତା ମା ପେଟ ତଳେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ବେପାର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସେମାନେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଙ୍କ ସହିତ ଟାଲି ଦେଇପାରିବେନି। ଅସଲ ଟାଇମରେ ଏମାନେ ହିଁ ଜିତିବେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା, ଯିଏକି ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ନେବି, ବାହାର ନେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାନ୍ଧୁଛି। ତା ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ରସି ଛିଡ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପସରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ବାଜରା ଫାଜରା ଦେଇପାରୁନୁ। ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ କଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାଜରା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁନୁ। ଏଠି ଭିଜା ଗହମ ରଖିଛି, ତାକୁ ଦୁଇଟା ଥୋଇଦେବା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ୟାର ଆମେ ଏତେ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରୁନୁ। ଏଇ ସକାଳେ ଯାହା ଥରେ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରୁନୁ। ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ହିଂସ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ତ ଆହୁରି କିଛି ହୁଅନ୍ତା। ଏବେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି 28, ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି 6। ଏ 34 ଗଞ୍ଜାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏ ଗଞ୍ଜା ବହୁତ ଖତରନାକ ଗଞ୍ଜା। ୟାର ମୁହଁଠୁ ଚମଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କଳା, ଯେଉଁଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଇନା ବେଶୀ ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବେ, ଘରୁ ପଳେଇବେ ବାହାରକୁ। ଯେଉଁ କେଜ୍ କରାହେଇ, ସେ କେଜ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେବ, ପରିଷ୍କାର କରାହେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେବ। ବେସିକାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାନା ଦେଲା ଫଳରେ ଏମାନେ ଡାଇଜେସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଲୋଭରେ। ଆମେ ଖୁଦ ହଉ, ସୁଜି ହଉ, ଗହମ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ପରେ ଆପଣ ଦାନା, ଖରା ଯଦି ହେବ ଟିକେ ଦାନା ହାଲକା ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦାନା ଦେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ ହେଉନି, କି ଏମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏବେ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛି, ଏ ଜାଲି ଭିତରେ ରଖିଛି, ନହେଲେ ସେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାର ଏଇଭଳି ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ମଗଟେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଗଟେ ବି ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ତାର ଡେଲି ପାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ମଗରେ ଖାଦ୍ୟ। ସେ ରାଗି କରି ଏଟା ମଗଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ପାଣି ମଗଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାର ଡେଲି ଏଇଭଳି ଆହୁରି 10-12ଟା ଗଞ୍ଜାଙ୍କୁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା, ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେଇଛି 12ଟା, ସେ ଏବେ ଉଷୁମରେ ବସିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଷୁମରେ ବସଉଛେ, ଏ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବସଉଛେ, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛେ, ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପକ୍ଷୀ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ, ବାହାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ର କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାର୍ସଲରେ ଆଣୁଛେ ହାରି। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସହିତ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼ ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ର୍ୟାକ୍ କରିଛୁ, ଏ ର୍ୟାକ୍ରେ ସେମାନେ ତଳେ ନ ବସନ୍ତୁ। ଭାଡ଼ି, ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ବି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। କିଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ଏ ଭାଡ଼ିରେ ବି ରାତିରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଡ଼ି ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଛି, ଏ ଭାଡ଼ି ହେଲା, ଏ ଭାଡ଼ି ହେଲା। ଏମାନେ ଭାଡ଼ିରେ ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକି ବାହାରକୁ ଟିକେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା ଘର, ଯେତେ ଆମେ ପର୍ଦା ଲଗେଇଲେ ବି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର ଖୋଲା ଏରିଆକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଲି ଆମେ ଲଗେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ହେଉଛି, ସେ ଖରାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜାଲି ତଳେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଆଉ ଏ ପର୍ଦା ଆମେ ଡେଲି ଲଗାଉଛୁ, ଏମିତି ପକେଇ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଦରକାର। ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବେଶୀ ସେମିତି କାମ କରୁନି। ନିହାତି କମରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଦରକାର। କାଲି ଦିନଟାଙ୍କର ଯେତିକ ରହିଥିଲା ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ, ତାକୁ ଏବେ ସଫା କରିକି
या भीतर टे मेडिसिन पानी मिसेकी हम देवा पड़ो दायित्व ननेले माने एते जल्दी एते भल बढ़िबे नहीं विभिन्न प्रकार समस्या हम गोटा को समस्या है माने आउ संभाळिबा कष्ट ये काली दिन खाद्य खाई पार नथिले आपको जदि आम ये रखुचु ताले ये देह पाई भी खराब हेबो जमी माने बहुत छोट छुआ यांकू जोटी से खाया गले समस्ते मारले तेणु आंकू ये गोटे पॉलिटिक्स पकईकि आम पाखक आणुचरी जहाँफल सी जाली आराम बस खाई पारे माने आम जो खाद्य पकड़ा आसू सब आम पछरे गोड़े एबे धान चाउल खुद एम सब गोटे मिक्स होगी गहम गुंड एटा देदेवी एटा आम गहम गुंडा देदेलु सका यही जो दौड़ी आसवाटा एथुरा आम जापर कौ कुकुड़ा स्वस्थ अच्छी आ कहार बेसी देह खराब जी बहुत डेरी आसला पुणी आम दी पिली देखा पड़ो कहीं स्लो सी आसला किसी तो डरिक आसती मिनिमम 80 कुकुड़ा आ गंजा मिसिकी जो थे कि गंजा थे 37टा आ बाकी थे कुकुड़ा से किसी कुकुड़ा बिक्री हो गले एम सब शुआ थंटिया ब्लैक फाइटर प्रजातिर कुकुड़ा यार केवल चाहिदा हूँ जो मैंने लड़े पड़े करने नौ कि गंजा गुड़ाक लाभजनक हो प्राय गोटे गोटे गंजा जहाँ भी 5000 6000 ये बिक्री होची सब बेपारी आसी नहीं से भी आपर लाभ कर शुणुची लाभ 10टा कुकुड़ा रखिले निश्चय माने मुझे आरंभ करी 5टा मेल फिमेल आनी गोटे मेल आनी ता भितर मु मिनिमम एठू 60टा भाया बिकली किसी अंडा भी बिकली जो मैंने सब फाइटर अंडा नौ अंडा भी बिकी कुकुड़ा अंडा एमती बिक्री होती मोर मूल पैसा उठी जाइए बर्तमान यहाँ चली जोड़ा सब जो प्रॉफिट